Hi guys! Hello guys, so good namin sa among vlog. So before that, magpaila-ila sa amin. My name is Charles Joshua, or you can call me Charles. Hi everyone, I am Noreen. Hi everyone! My name is Maria. Hi everyone, I'm Queenie Joy, but you can call me Joy. I am Dayan. Ug karon ubanimi sa amuang tour. Ate ito sa Lagos, Davao City! Arat na! In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and genuine. In your heart, showed a feeling without. So every mountain, every sea, and Hello guys! So time check, it's 7:10 a.m. So palakaw na mi, kadulong na ako. Update you later. Hi guys! Tama mo mong baha guys. Time check. Na-stop me dire sa Bunawan. Almost 9 na guys. Suot kay baha. Hello guys. dito sila, natagahawak. Hi muna. Sige lang go. Mabuhay! Time check. 1:28 p.m. Di And maklaro. nanami sa Lagos Garden Resort! Kaon. We are now heading to our next destination, which is Eagle. Anacopta. So let's go guys. Philippine Eagle Syndrome. Philippine Eagle. Suave ko, suave. Mabuhay! So karon na nata sa Philippine Eagle Center. Wala naman akong nais banggitin, di pag-uusapan lahat na nangyayari sa atin. Pagkatapos ako lamunin Agad, ginukulay! Maluoy, kalay! Bikinip di man lang uminahon. Sadyang gusto ko lang naman tanongin ang iyong mata na madalas na Video niya, I'm smile. Ang galing parang kahapon na mahal mo ako. Hindi inasahan ganito ka magbabago. Pero kahit ganito, alam ako. Kasi kahit saan mapunta, hinahanap ko ang iyong mukha. At pagkabiglang makita pa tayo sa QC, sa UP, sa kalsada ng BGC. As well as the 14-hour Makikita mo Tapos tinanim sa aking puso at isip. Pwede ba ba? Habang buhay ko maghihintay sa'yo. Kung lang bisayawan na.
Ito lang na po, like, imagine, bata pa ko, pagantayin ako, manghud mo. Nahitabo nga mga unforeseen yung mga situation ganyan. Hi guys! Maayong buntag. So karon it's 12:34. Morning naman, guru. Midnight. So I'm with my group mates. Say hi! Ki! Yan. So unfortunately, dili mi pwede mag-uban sa isa ka room tungod kay bawal ang boys and girls. So, hingkaman ko dili para lang jud ani. Sa atong himuon karon kay ako may wala naka-video kaganiha mag room raid. Room raid bito gana. Mag-raid sa mga room. Mag-atad ko. So nag-start me. Oh. So ako rin maging money no. So ako na lang sa mag-video. So I will update you right away. So I'm with the first room which is group nila Sheena, Takulay, Suarez, and Bana. So diri ami nag skincare because we prioritize our skin. Yes. So as you can see, nag-apply ko og ano sa to? Mag-worth mask. Yeah. Para ugma bright ang brain cells. Ma-fresh me. after ni mo. Guys, naami karon diri sa Jawas. Kay tabok ilang Nicole. Tapos may bintana na Abril. Nakulbaan ko. Kay nahimo kong si Defying Gravity. Nagpagkaon sa room number 5. Dagan nagpagkaon sa room number 5. So tara. Good morning guys, we're here in Malagos. It's day 2 here. And we're preparing for our breakfast na. So, nakaligo nami. Grabe, kapoy kayo guys. Next, mag-get ready with Me. Ay, us. Bye. Bye! Pakarayan namin sa cafe, mag-breakfast. For our day 2. Breakfast. Punta na sila Hello guys. Good morning. So na-late ko matawag. Ako na lang wala sa venue to eat breakfast. Nakasal dito ako. I'm so tired. Char lang. So hi guys. Padulong to karon sa ato ang pamahaw para tuloy-tuloy ng atong himuon. So video na ko kung unsa ang formas among gantan. Kung unsa ang makikaon naman. Hi guys! So that concludes our day 1 tour here at Malagos Garden Resort. So dagan kita na-learn, dagan kita nakita diba, na-experience mga mula sa kanang pag-arrive nato Tagalog. Paghimog chocolate and seminar, and also niadto punta sa Mariposa, Museo de Mariposa. yes. Yes, it's so nice. Cute kayo mga butterfly guys. Then, Coffee Talk Me. Coffee Talk. Then, Miss Alter Ego Extravaganza. So daghan jud kayo ganap sa day 1. So wala ta ang ato ang day 2 which is karon sa Davao Museum. Bye! Di ko maiwasan pagmasdan ang iyong larawan. Kahit di mo mamalayan, ikaw lang ang gustong tignan. Di ko man masabi kahit na di maaari. Hi guys! Sparta! Danaas sa National Museum of the Philippines, Davao. Time check.
12. So now we are heading, mag-lunch pa guro. Yes. Mag-lunch at Mickey Murag, tired na dyan siya. Pero laban lang. Kaya mag-proceed mi sa, nagdalit ako. Mag-proceed mi sa among next stop. So stay updated, stay tuned. And that's all. Bye! Hi guys! So, bago namin ako manog-lunch and it's already 1:55. So, lunch pa na namo pero laban lang kay dugi man yun na man ang order. You know, imagine 42 mi kabuok gilutuan sa McDo. So, that is why. So, dili namin makaadto sa next namo nga destination tungod kay, as you can see, Very rainy. he's the reason for the Teardrops on My Guitar by Taylor Swift. So, malangan sa Davao Museum of History and Ethnography. Oo, di mi madayon dito guys. So now, we are going to our next destination, which is the Panabo Museum. Panabo. Panabo. Padulong pa ko sa Panabo City Hall. Yes, ako na lang isang sulod. Char lang. But, bawal gapon siya. Same sa Davao Museum. Bawal siya mag-take a photo and video inside. Hi guys! So, today, makahuman na dito sa atong second destination, which is the Panabo City Hall. Hi guys! So, welcome to the Battle of Ising Shrine. So, we just arrived at our final destination. So, time check first is 4 p.m. 4:02 na dyan. So, honestly, kikapuy may tanan, pero Lapan lang. hello guys! So, did you know that this landmark ba no? Yes, this landmark commemorates Yes, commemorate kanang murag history of the guerrilla fighters against the Japanese during the World War. Imagine that guys, World War pa ni siya. So, dili lang siya kayo mapansin sa mga tao nga gabiyahe-biyahe, pero dako jud kay ni siya impact and relevance sa history because according to the tour guide, ang Atbang Ani, which is the Carmen Elementary School, was once the campus sa mga Japanese. And beside that is Nai River nga, which is dito ang Kibali Murag ikuan sa mga Filipino guerrillas nga para makadaog sila against sa Japanese. So ilang himo nagsalom sila sa river with the use of bamboo para makaginhawa, and then na nasulong nila ang kampo sa guerrilla without siguro wala sila na notice. So that is why dako jud kayo og significance to our history ang kining Battle of Ising Carmen. Mabuhay o Malayaw! Finally, we just have arrived at ST Haitan College.